Hi everyone, welcome back to my channel. So for today we are going to learn about the phase diagram, the last subtopic of chapter 5. Okay, so first let's see the learning outcome. The learning outcome for it is define the phase, triple point and also the critical point. And then we have to identify the triple and critical points on the phase diagram. After that, you have to sketch the phase diagram of water and CO2. So I think if you have the for your PSPM is objective, so I don't think you need to sketch the phase diagram, but you need to know all the point pada phase diagram water dan juga carbon dioxide, and then you have to compare the phase diagram of water with carbon dioxide and explain the behaviors anomalous behavior of water. And then after that we will refer to changes in phase in correspond to temperature dan juga pressure. Okay, so what is phase diagram? Phase diagram a pressure temperature graph on which are plotted the temperature and pressure at which equilibrium exists between states of substances. So phase diagram adalah di mana kita plotted pressure over temperature graph, dan kita akan melihat tiga phase yang berlainan pada kita punya phase diagram, which is solid, liquid dan juga gas. So this diagram show the region of temperature and pressure in which the solid, liquid and gaseous state of a substances can exist. Okay, so daripada phase diagram kita akan tahu region mana solid, region mana liquid, region mana gas, and then bahagian mana boundaries mana okay kita perlu cross supaya solid kita nak pergi sublime, ataupun daripada solid okay, nak pergi ke liquid, daripada liquid nak pergi ke vapor. Okay, and also all the points yang ada dalam kita punya phase diagram. Let's see the phase, triple point and critical point first. Okay, so we need to look the definition for phase. What is the definition for triple point? Also, what is the critical point? Before we proceed to analyze our phase diagram. Okay, so let's see the first terms, which is phase. Phase is a physically distinct region in matter such as solid, liquid and gas, which are separated by the distinct boundaries. So kita ada tiga jenis phase, iaitu solid, liquid dan gas. Yang sebelum ini kita dah belajar starting daripada sekolah menengah sampailah kepada matriculation. So as you can see here, kalau kita tengok example yang pertama hanya mempunyai satu sahaja komponen, which is water. Jadi phase-nya adalah liquid. Only one phase present here. And then untuk example yang kedua, ada tiga phase present here, which is liquid, gas dan juga solid. I think yang tengah bakar dalam beaker ini adalah rock, I think. Okay, batu, bukannya water and salt. So ini adalah campuran water vapor. And then kita ada liquid dan juga rock. So ada tiga phase dekat sini liquid untuk water, gas untuk vapor and the solid untuk batu tersebut. So ada tiga komponen dan juga tiga phase. Komponennya water vapor, water and also the rock, and three phase-nya adalah liquid, gas dan juga solid. Jadi kita tengok example yang ketiga. Kalau kita tengok example yang ketiga, kita ada dekat sini tiga komponen, which is vapor, water and juga salt. Okay, tiga komponen tersebut yang berbeza water, vapor dan juga salt. Jadi untuk vapor kita tahu dia punya phase-nya adalah gas. And then as you can see here, kita tak ada phase untuk solid disebabkan salt dah larut dalam water. Okay, therefore kita ada dua phase sahaja, iaitu liquid dan juga gas. Okay, ada tiga komponen tapi dua phase. So kita tengok triple point. Triple point adalah point di mana tiga phase wujud bersama. Okay, pada equilibrium position. Okay, so ketiga phase ni iaitu solid, liquid dan gas. Okay, dia boleh coexist at the same temperature and pressure. Okay, so pada masa ini kita panggil ketiga-tiga phase ini berada dalam keadaan equilibrium. And then kita tengok critical point. Critical point adalah temperature and pressure at which the liquid and gas phase become indistinguishable. Maksudnya pada critical point ini kita tak dapat membezakan lagi antara liquid ataupun gas. Disebabkan pada saat ini liquid mempunyai gas properties, gas pun mempunyai liquid properties. Jadi diorang dah mix together. Okay, kita susah nak distinguish antara liquid dan juga gas phase. Kita tak boleh nampak the boundary anymore. So pada saat itu kita panggil sebagai critical point. So above the critical point kita akan panggil sebagai supercritical fluid. Okay,
selalunya CO2 dia ada supercritical fluid di mana dia adalah above the critical point. Memang kita tak boleh nak determine dah. Okay, antara gas and liquid tu kita dah tak boleh nak nampak dia punya boundaries. As you can see here, I bagi contoh pada you. Okay, mula-mula two phases coexist and then the subcritical and last is supercritical where you tak boleh nampak the boundaries between the liquid and gas anymore. So at critical point, the average kinetic energy of molecule is so high, thus the vapor cannot be condensed no matter how much pressure is applied. Kalau kita sebut tentang vapor, kalau kita tengok vapor kita in real life, vapor kita sebenarnya bawah critical point. Sebab tu vapor kita still boleh condense kepada liquid. Okay. Okay, inilah wajahnya phase diagram. Kalau kita tengok wajah phase diagram ini, kalau dulu kita kena sketch the phase diagram, bentuk dia adalah seperti bentuk gigi kapak ataupun gigi arnab kat depan tu So, kalau kita tengok, kita ada a few point here. Point yang pertama dekat sini adalah triple point. And then kita ada critical point. And also point yang seterusnya, kita ada boiling point sebenarnya di bahagian sini. Okay, ada boiling point dekat situ. Okay, so daripada curve ini, katakan daripada A ke T. A ke T ini adalah kita panggil sebagai sublimation curve. Okay, ataupun sublimation line. So, daripada T ke B. Okay, line T ke B ini kita panggil sebagai melting line. Daripada T ke C ini kita panggil sebagai apa line boiling, tak salah boiling curve. Okay, T ke C adalah kita punya boiling curve. Okay, so setiap line ni kena tahu nama dia. Line AT, okay, apa dia? Line TB correspond to apa? Line TC correspond to apa? Yang ni kita kena tahulah. So, phase diagram kita akan ada 3 region, solid, liquid dan juga vapor. Okay, jadi part CY ni adalah pressure, part CX ni adalah temperature. Jadi, kita boleh melihat perubahan pada pressure dan juga temperature. Bila pressure increase, so macam mana keadaan temperature dia? Adakah melting point dia akan bertambah apabila pressure increase, ataupun melting point dia akan berkurang ataupun bila pressure decrease? Okay, nanti kita akan check one by one lah. As you can see here, the melting point dekat sini. Melting line dekat sini. Kalau kita tengok phase diagram yang normal untuk setiap elemen, okay, setiap komponen ke setiap compound, phase diagram dia punya melting line ni, okay, selalunya memang slanted towards the right. Okay, maksudnya dia condong ke arah kanan. Kecuali anomalous case untuk water, kita punya melting line tu condong ke arah kiri. Yang lain semuanya slanted towards the right. Okay. Let's see the phase diagram of carbon dioxide first. Okay, so this is the phase diagram of the carbon dioxide. As you can see here, part CY nya adalah pressure in ATM and the part CX ni adalah temperature in degree Celsius. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada curve AT, kita ada line TB and kita juga ada curve TC. Okay, so regionnya kita ada solid, liquid dan juga gas. Kalau kita tengok kita punya melting line TB, which is our melting line, TB ini slanted ke arah kanan. Okay, slanted towards the right. And then kita tengok triple point. Okay, benda ni yang penting pada CO2. Triple point-nya adalah 5.2 atm. Okay, berbeza daripada elemen yang lain yang di mana triple point-nya adalah 1 atm. Okay, standard. Okay, tapi untuk CO2 triple point-nya 5.2 atm. Okay, and then kalau kita tengok dekat sini, apa lagi dia punya temperature untuk triple point adalah negatif 57 degree Celsius. And then untuk critical point-nya dia punya pressure adalah 73 atm. And then dia punya temperature 31 degree Celsius. Therefore, kalau kita tengok dekat sini, TC line. Mana TC line? So, this TC line represent the variation of boiling temperature with pressure. Okay, so itu kita punya boiling curve. And then the TB line, itu adalah melting line, represent the variation of melting temperature with pressure. And then the TA line ataupun TA curve represent the variation of sublimation temperature with pressure. Kita panggil sebagai sublimation line ataupun solid gas equilibrium line. Okay, so basically this is the phase diagram for CO2.
Okay, so let's analyze the phase diagram of carbon dioxide first. Okay, as we can see here from the phase diagram, kita ada 3 region iaitu solid, liquid dan juga gas. Dan apa yang kita paling nampak jelas dekat sini, triple pointnya bukannya pada 1 atm. Triple point untuk solid carbon dioxide adalah pada 5.2 atm, di mana solid, liquid and gas exist at equilibrium pada 5.2 atm. Okay, so pada 5.2 atm, which is critical point, dia punya temperature adalah negatif 57 degree Celsius. And then kita boleh tengok critical point dekat atas. So let's see the critical point. Tadi sebelum ni kita tengok dah critical point untuk solid CO2 berapa kan? Okay, so kalau kita tengok dekat sini, the phase diagram of carbon dioxide is more typical, showing a rightward sloping melting temperature line. Maksudnya dekat sini, phase diagram carbon dioxide ini macam normal phase diagram elemen-elemen ataupun compound yang lain. Okay, slanted towards the right, the melting line slanted ke arah kanan. Okay, so triple pointnya adalah pada 5.2 atm, negatif 57 degree Celsius. Triple point bagi solid CO2 above atmospheric pressure. So that's why pada below 5.2 atm, which is pada standard 1 atm, solid CO2 boleh directly change daripada solid kepada gas. Tidak perlu melalui fasa liquid disebabkan triple pointnya adalah pada 5.2 atm. At this pressure, the liquid phase is not stable. The solid simply sublime. The solid carbon dioxide is called dry ice because it does not go through a liquid state in its phase transition at room temperature. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok dahulu changes in phase. Kalau solid bertukar kepada gas, kita panggil sebagai sublimation process. Daripada gas change kepada solid, kita panggil sebagai deposition. So daripada solid change kepada liquid, kita panggil sebagai melting. Daripada liquid turn back kepada solid, kita panggil sebagai freezing. Alright, so daripada liquid turn kepada gas, kita panggil sebagai vaporization, and daripada gas turn back kepada solid, kita panggil sebagai condensation. And then let's see the third point. So the critical point for carbon dioxide is at 73 atm, 31 degrees Celsius. Above the critical temperature, the fluid is called supercritical fluid. As I told you before, supercritical fluid kita tak akan boleh nampak boundaries antara liquid dan juga gas, sebab liquid boleh ada properties like gas dan gas boleh ada properties like liquid. Okay, so with increasing in pressure, the system favors smaller volume which favor formation of solid carbon dioxide. As we can see here, okay, as pressure increase, okay, kita akan bergerak ke arah region solid yang lebih besar. That's why kita kata sistem akan favor formation of solid carbon dioxide. Hence, more heat needed to melt the solid carbon dioxide to liquid carbon dioxide as the pressure increase. Katakanlah ya, pressure kita bermula di sini. Okay, jadi daripada solid nak melt kepada liquid, dia punya temperature-nya adalah A. And then kalau kita increase the pressure, as you can see, bila kita increase the pressure, kita lebih prefer region solid CO2. So as we increase the pressure, kalau kita tengok, the melting temperature akan increase. Okay, lebih besar daripada melting temperature of A tadi itu. So once you increase the pressure, more heat is needed to melt the solid carbon dioxide. Okay, disebabkan sistem kita favor smaller volume which favor formation of solid CO2 pada higher pressure. Why does CO2 phase diagram exhibit positive slope? So soalan ini selalu ditanya, kenapa CO2 punya melting line tersebut slanted ke arah kanan? So reason dia, an increase in pressure will increase the melting ataupun freezing point. It means it favor the formation of the solid. So solid carbon dioxide is more dense than its liquid. With increase in pressure, the system favors smaller volume which favor formation of solid carbon dioxide. Hence, more heat needed to melt the solid carbon dioxide to liquid carbon dioxide as the pressure increases. So this is the reason kenapa CO2 phase diagram exhibit positive slope. Phase diagram of water.
As you can see here, phase diagram of water is different daripada phase diagram of CO2 disebabkan water ada anomalous behavior. As you can see, apa yang kita nampak paling jelas di sini adalah melting line TB. Kalau sebelum ini dalam CO2, melting line TB, melting line untuk CO2 slanted ke arah kanan, tetapi melting line TB bagi water slanted ke arah kiri. So melting line TB bagi water adalah negative slope, while melting line bagi CO2 adalah positive slope. So kita tengok triple point. Triple pointnya adalah pada 0.06 atm, which is below 1 atm. Alright, and then kita tengok juga the process dia samalah. Kita ada critical point, kita ada triple point, kita ada solid, liquid and gas region. So TC curve represent the variation of boiling temperature with pressure. So TC curve adalah boiling curve. TB represent the variation of melting temperature with pressure. So TB adalah melting line. So TA represent the variation of sublimation temperature with pressure. So TA adalah sublimation line ataupun sublimation curve. So let's see the explanation untuk phase diagram of water. Triple point for water is at 0.01 degrees Celsius, 0.06 atm. At low temperature, under atmospheric pressure, atmospheric pressure adalah 1 atm. The stable phase-nya adalah liquid. So at 1 atm, the temperature at which ice and water are at equilibrium is called the melting ataupun freezing. So pada 1 atm, kalau kita tengok dekat sini, pada 1 atm, pada point di sini contohnya pada 1 atm, the temperature at which ice and water are at equilibrium is called the melting line ataupun the freezing line. So pada melting line ataupun freezing line, ice dan water adalah pada equilibrium. The line separating the solid and the liquid phase itu tadi itulah melting atau freezing line. As the line is not vertical, the transition from solid to liquid takes place at different temperature under different pressure. So at temperature between 0 to 100, under atmospheric pressure, the stable phase is liquid. Daripada temperature 0 ke 100, kita tengok kat sini. The line representing between liquid and gas, the stable phase adalah liquid. Stable phase ni adalah, kita punya phase ni adalah liquid. At 100, the line representing the equilibrium between liquid and gas. So pada 100 ni, kita kat sini lah. Ini yang boiling tadi tu, boiling curve tu. So kat situ adalah liquid gas equilibrium curve. Ataupun kita panggil saya boiling curve lah. So the line representing the equilibrium between liquid and gas is reached, and the temperature at which boiling take place under atmospheric pressure is the boiling point. So the boiling point varies as the pressure varies. With increasing in pressure, the system akan favor smaller volume which favor formation of liquid water. So kalau kita tengok, kalau kita increase in pressure dekat sini, katakan pressure kita dekat sini kita increase. So dia akan favor apa? Dia akan favor formation of the liquid. As you can see here, kita punya liquid region tu makin besar bila pressure kita makin higher. Hence less heat needed to melt the solid water. So kalau kita tengok dekat sini, katakan ini higher pressure. So temperature-nya adalah di sini. Contoh ini pressure kat sini, temperature-nya di sini. Less heat needed to melt the solid water. So daripada ice kepada liquid water, daripada ice ke liquid, so dia punya temperature-nya akan lower pada higher pressure. Compare pada lower pressure, as you can see here, compare pada lower pressure, katakan pressure kat sini, so temperature-nya lebih higher, untuk meltingkan ice kepada liquid. So with increase in pressure, system kita akan favor smaller volume. So dia akan favor formation of liquid water. Less heat needed to melt the solid ataupun ice to liquid as the pressure increases. So soalan selalu tanya, kenapa H2O phase diagram exhibit negative slope? Ataupun kita cakap dia punya freezing ataupun melting curve tu
slanted ke arah kiri. So the phase diagram for water is not typical, okay, sebab dia disebabkan oleh anomalous behavior of water, okay. So the melting line TB slope to the left has a negative slope, indicate the melting point decreasing with increasing pressure. Jadi bila pressure increase, solid akan change kepada liquid, volume decrease, okay, density of H2 akan increase. So the melting curve of ice water is very special. It has a negative slope due to the fact that when ice melt, the molar volume decreases. Ice actually melt at lower temperature, higher pressure. Okay, kita tengok macam je ya. Kalau kita main ice skating, okay, kalau kita main ice skating, kenapa kita boleh slide atas water? Kenapa kita boleh slide atas ice dengan senang? Okay, macam mana kita tengok kita punya kasut, kita punya apa? Macam mana kita tengok kita punya apa tu panggil? Apa? Kalau kita slide atas ais tu, lupalah nama kita panggil apa tu. Okay, so macam mana, kenapa kita boleh slide dengan senangnya atas ais? Okay, disebabkan kita punya kasut tu, kasut yang kita pakai tu, okay, that kasut tu ini ada macam blade dekat bawah. Okay, so bila kaki kita pakai dalam kasut tu, okay, dan kita akan put pressure pada blade tersebut. So bila kita put pressure pada blade di sini, so this pressure akan reduce, okay, the melting point of the ice. Okay, sebab itu ice senang cair bila kita nak skating. Okay, skating, okay. Bila kita skating, kita boleh slide dengan easily atas ice disebabkan pressure yang kita kenakan pada blade of the skating shoes tu akan lower the melting point of the ice. So daripada ice tu boleh turn kepada liquid dengan cepat. So kita boleh slide dengan senang atas ice. Okay, so this is connected with the fact that ice is less denser than water, while most solid are denser than liquid. Okay, reason dia satu lagi ada sebabkan adalah kita punya ice tu less dense than water. Disebabkan sebelum kita belajarkan ice, dia ada tetrahedral 3D structure kan. Okay, which give ice an open structure. So an increase in pressure, the system favors smaller volume which favor formation of liquid water. Jadi bila higher pressure, kita lebih favor formation of liquid ice, senang melting pada higher pressure. Hence less it needed to melt the solid water to liquid water as the pressure increases. So let's see changes in phase pada isothermal and also isobaric condition. Apakah itu isothermal dan juga isobaric? So, temperature at constant pressure also known isobaric. So, kalau kita sebut isobaric, isobaric bermaksud pada constant pressure. It means temperature berubah tetapi pressure-nya constant. Kalau isothermal bermaksud pada constant temperature. Pressure boleh berubah tetapi pada temperature yang constant. So make sure you jangan salah ataupun tertukar antara isobaric dan isothermal. Remember, isothermal at constant temperature, isobaric pada constant pressure. Kita akan refer kepada phase diagram of water dan kita akan tengok what happen, apa perubahan changes in phases pada isobaric dan juga isothermal condition. Let's see isobaric condition first. So isobaric condition bermaksud pada condition pressure-nya adalah constant. So katakanlah pressure-nya constant di sini, pressure kita constant di sini. Jadi bila pressure kita constant, jadi apakah perubahan phase-nya? So referring to diagram 5.44 at 1 atm, water changes its phase when temperature increases from 6 to 9. Okay, jadi kita kata tengok kat sini mungkin kita kata T6, and then kita ada T4, T7, T8, T9. Nampak? Temperature-nya berubah tetapi pressure-nya tetap constant. That's why kita ada satu garisan lurus di sini menunjukkan bahawa pressure itu constant. Jadi apakah perubahan phase-nya? At point 6, water exists only as solid. Okay, jadi perubahannya daripada solid. Okay, when temperature increases to 0.4, solid melts and solid and liquid water are in equilibrium. Daripada solid, dia akan cross point yang keempat, which is dia akan cross melting curve ataupun solid liquid equilibrium curve. So daripada sini, okay, dia akan pergi solid liquid in equilibrium, and then after that dia akan cross lagi ke region
liquid at higher temperature 0.7. Okay, water exists only as liquid, and then dia akan masuk phase liquid, dia akan berubah kepada phase liquid, and then dia akan cross the boiling curve. Okay, so water boils at 0.8. Okay, pada point ke-8 dia akan masuk kepada liquid gas in equilibrium. Okay, and then after dia dah cross liquid gas in equilibrium tu, kat situ, after dia dah cross boiling point where liquid and gas in equilibrium, phase nya akan berubah ke arah gas sahaja. Okay, completely. So at 0.6, water exists only as solid. So when temperature increase to 0.4, solid melts and solid and liquid water are in equilibrium. It means mula-mula dia phase is solid, and then after that jadi solid liquid in equilibrium, and then after that dia akan cross ke region liquid sahaja, and then dia akan cross pula kepada boiling curve di mana liquid and gas in equilibrium. After that dia akan cross region di mana water tu convert completely kepada gas. Alright, so itu adalah phase changes pada isobaric condition. Let's see what happen pada isothermal condition. Bila kita sebut isothermal condition, maksudnya temperature kita constant. As you can see here, kita akan constantkan temperature kita pada 0 degree Celsius. That's why line kita sekarang adalah line vertical. Okay, bukan line horizontal tapi line vertical. So, mari kita refer kita punya vertical line. So, pada permulaan 0 degree Celsius, okay, kat sini, point di sini, region mana yang kita akan lalu dulu? Kita akan cross region gas dahulu. So, daripada gas, phase changesnya bermula daripada gas. Okay. So, water exists entirely as a gas at 0.1. When pressure increases to 0.2, sekarang pressure dah berubah. Jadi, kita tukar pressure ke arah point kedua, di mana kita akan cross sublimation curve, okay, ataupun sublimation line. So, pada sublimation line, okay, pada sini, gas and solid in equilibrium. Okay, so at point 3 kita ubah lagi pressure, and then point 3 kita akan masuk kepada region solid sahaja, di mana sekarang ini water tu dah jadi ice only, and then kita increasekan lagi pressure to 0.4. Okay, and then kita akan sentuh melting line, di mana kat sini solid and liquid in equilibrium. Okay, and then kita cross lagi, kita akan sentuh point yang kelima, di mana last kali water tersebut hanya akan exist sebagai liquid sahaja. Jadi phase changesnya ada daripada gas, and then pergi kepada gas and liquid, gas and solid in equilibrium, and then pergi kepada solid sahaja, and then solid and solid solid and liquid in equilibrium, and lastly solid sahaja. Alright, so bila kita nak tahu kita punya condition pada isothermal tu, mesti kena buat vertical line. So, boleh guna pembaris lah untuk nampak perubahan changes in phase tu. Okay, jom tengok sample question yang ada. Okay, given to you adalah phase diagram. Jadi, changes from point A to point B correspond to daripada point A kepada point B. Tak apa, kita label dahulu kita punya region. So, this one adalah gas. This one adalah solid. So, this one adalah liquid region. So, perubahan daripada A to B. So, daripada gas ke liquid. Daripada gas ke liquid, kita panggil sebagai apa? Gas ke liquid. Gas ke liquid adalah condensation. Alright. So, gas, liquid and solid exist together in equilibrium. So, gas, liquid and solid exist together in equilibrium at point mana? Kalau gas, liquid, solid, ketiga phase exist together in equilibrium, mestilah pada critical point. So, critical pointnya di mana? T1 dan juga P1. So, ini jawapannya adalah A. Along the curve containing the point T2, P2 and T3, P3. So, what happened along the curve? Okay. So, kalau kita tengok T2 and T3, so, ini adalah kita punya boiling curve. Okay. Pada boiling curve, selalunya, di sini adalah kita punya critical point.
So along the curve, kalau kita tengok along the curve, kita boleh kata di situ liquid and gas, the gas cannot be condensed at any pressure. Kalau T3 P3, kita boleh sebut the gas cannot be condensed at any pressure, betul. On the solid phase also bukan, liquid and gas are in equilibrium. Kalau kita tengok atas curve tersebut, liquid and gas adalah pada equilibrium. So soalan kata along the curve, okay, containing point T2 and P2, T3 and P3. Kalau T3 and P3 sahaja, the gas cannot be condensed at any pressure. Okay, soalan seterusnya. Based on the phase diagram of pure substance X, choose the correct statement. So, dia bagi pada you PQTSR, point. Okay, apakah correct statementnya? Solid X and gas X exist in equilibrium at point T. Mana point T? So, point T ini adalah, kita tahu ini adalah melting line. So, pada melting line, solid and liquid in equilibrium. Solid X and gas X exist in equilibrium at point T. Salah lah ya. Sebab point T adalah melting line. Okay, solid and liquid in equilibrium. The density solid X is higher than liquid X. Density of solid X is higher than liquid X. So, ini kalau kita tengok, ini mungkin adalah phase diagram bagi CO2. Kalau phase diagram bagi CO2, memang density untuk solid higher than liquid. So, the melting point and boiling point increases with increase in pressure. So, kalau kita increasekan the pressure, so let's see what happen bila kita increasekan the pressure. So, katakan pressure dekat sini. Okay, melting pointnya di sini. Okay, P1, T1. Kalau kita increase the pressure, P2, so T2. So, the melting, nampak? Kita increase pressure, temperature increase. So, the melting point and boiling point increase the pressure, betul. So, jawapan dia 2 dan 3 lah. Choose the correct statement. Okay, so the last question. Figure show a phase diagram of water. Alright. Choose the true statements. At Y, ice and water vapor are in equilibrium. So, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah sublimation line ataupun sublimation curve. Okay, so sini adalah gas, ini adalah solid, ini adalah liquid. Okay, so why ice and water vapor are in equilibrium? Ice tu solid lah ya, okay, betul. Decrease in temperature from Z, causes water to freeze. So, kalau kita decrease in temperature, okay, katakan sini, decreasekan lagi dia punya temperature decreasekan lagi, okay, betul. Water akan jadi ice. Increase in temperature at Y, at constant pressure, cause water to boil. Increase in temperature at Y at constant pressure, kat sini, cause water to boil. I don't think so. So, I rasa jawapan dia 1 dan 2.